sir. Good morning, everyone. I am Jerome Epistoy Jr. from BSMA 3B. So, first is what can you say about the word of the day? So, in today's world, kay we are more connected than before. Kay tungod sa kahit-tech sa atong technology karon, dali na kay ta communicate sa atong family members. Di para sa una nga magsuwat pa ta og mga letters, nya dili nya inipadala na to dili diha dayon madawat nila abtan pa og semana or pila ka buwan ana. Sa second question is, what are the opportunities and risks does the world offers? So, daghag mga opportunities ug risk nga naa diri sa kalibutan. Like for example, daghag sa social media, daghag mga app nga makakwarta ka, pero ang risk lang jud ana kay imo ang personal information kwaon nila nya imo ibalik ka sa nimo kanang murag i-text ka nila nga for example nakadaog ka og kanang price 1 million ana sa before pa nimo mo dawat mohatag pa kanila og kwarta para madawat na jud nimo katong imong price mao ni naka risk karon nga panahon. So that's all.